अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi ćemo nastaviti ovo ista tema što mi pričamo vrline časnog Kur'ana. Sve stvari što mi vjerujemo imamo ovo dokaz od časni Kur'an. Časni Kur'an govori za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ovo je isto kao jedan dokaz za svakog čovjeka ko tvrdi da on je Božji poslanik. Allah kaže ti reci da je Allah htio, ja vam ga ne bi učio, niti bi ga on Allah vama obznanio. Ne bi, ako nisam dobio ovo Božje poruka i ne bi prenio vama. Onda dalje kaže ja sam među vama živio dugo prije ovoga, znači od ovoga poslanstva, zar vi onda nećete shvatiti? Ovdje Allah kaže čovjek ko tvrdi da je on je poslanik, on živi među svoje ljudi i kao ovdje se kaže ja sam među vama živio dugo prije ovoga. Danas ja sam tvrdio da Allah mene poslao. Danas ja sam vama prenio da ja sam Božji poslanik i onda odmah vi ste krenuli protiv mene. Vi ste počeli da kažete mene da ja sam lažovac. Vi ste mene rekli da ja sam prevarant. Vi ste mene rekli da ja sam međničar i ovo sve stvari vi ste mene rekli poslije moje tvrdnje. A prije toga ja sam živio među vama. A i prije niste rekli ni jednom da ja sam lažovac. Prije ste rekli mene uvijek da ja sam najbolje među vama. I ako čitamo časni Kur'an, za svaki poslanik je ista priča. Prije na drugom mjestu za Hazret Šuajb alejhisselam oni su rekli mi smo imali mnogo nada na tebe. Mi smo očekivali od tebe da ćeš biti neka korisna osoba za naše društvo. Ali kako ti sada pričaš da ti si Božji poslanik? I zato Kur'an kaže mi nećemo prihvatiti vaše optužbe koje vi prenijete poslije njegov tvrdnje. Ako imate nešto prvo od prethodni život, na primjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio 40 godine prije poslanstvo i 40 godina je jedna velika period. Čovjek ima mladost i sve ovo vrijeme kada ako jedan čovjek i on je pokvaren, na primjer, i on više to se radi kada je mladi i kada je čovjek stigne do 40 godine, to znači sada je on plako završava svoje mladosti i ide plako na stare godine. I kako je moguće da taj čovjek koji je prošao toliko ovo dugo vrijeme nikad lagao, nikad prevario, nikad nešto radio loša dijela, što bi ne bi donijeli neki dokaz protiv njega. I danas kada je on kaže Allah mene poslao, onda vi ste počeli
da optužite njega da on je lažovac, onda Allah kaže mi nećemo prihvatiti vaš ovo optužba. Pošto sada imate neprijateljstvo prema njega. I zato na ovo doba, koje je doba kao zadnji doba za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i za njegov umata, na ovo doba Allah poslao obećani Mesija alejhi selam. I on isto rekao da mene sad optužite, da ja lažem, mene optužite da ja sam prevarant i mene vi zovete kao Dajjal, nauzbillah. I ja sam živio jedno dugo vrijeme među vama. Nemate ni jedan takva optužba prije toga. I zato kako je moguće da jedan čovjek koji je nikad lagao ljudima i da danas on laže u ime Boga. I zato ovo taj je Božje kao jedan dokaz i ovo je dokaz Allah tako nama govori da svaki poslanik, svaki čovjek ko tvrdi da je on je Božji poslanik, vi treba da gledate njegov prethodni život, kako on živio prije toga i to je i kada je njegov prethodni život je čist, bez neka mana, onda nemate pravo nikako da danas njega vi optužite da on je lažovac. Jedino što vi može da imate, samo kažete mi ne znamo. Toliko. Nemate nikakva pravo da stojite protiv njega. Pošto vi ne znate da li Allah njega poslao ili nije poslao. Ako je nije poslao, on će biti odgovoran kod Boga. Allah neće pitati vas da je Hazrat Mirza Ghulam Ahmad on tvrdio i šta je bio tvoje reakcija, da li si pokušao da ugasi njegov svetlo, da se zaustavi njegov posao. Ne. Allah neće pitati. Ali pamtite dobro, ako je on istiniti, onda šta ćete vi odgovoriti kod Boga? Da vi ste čuli da jedan čovjek, on je tvrdio da Allah mene poslao, ja sam došao od Boga. I kako ste reagirali? Ako ste odbili njegova poruka, onda sigurno vi ćete biti odgovorni kod Boga. I to stvar treba da razmislite o tome. Onda ako mislite da meni je sve jedno, onda dobro, onda vi znate i Allah zna. Ali ako razmislite o tome, onda vama će biti jasnije da nije lakše, ovo nije pametno da čovjek odbija čovjeka koja dolazi od Boga. I kada mi vidimo za život Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam, prije njegov tvrdnje kako su zahvalili ostali ovi olema tamo u Indiji i kako oni su pisali čak poslije njegov smrt i rekli su da mi smo izgubili jedan najveliki ličnost u islam. Ali sada svugdje hođe propagiraju protiv njega. Kažu da engleska vlada njega su osnovali da se podijeli muslimani, ali muslimani su bili već podijeljeni prije njegov dolazak. I to su sve lažne propagande. I jedan Maulvi Muhammad Hussain iz Batala, vođa sekti Ahli Hadis, on poslije postao njegov neprijatelj. Ali prije kako je on ponašao prema njega. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam kada je pisao jedna poznata knjiga Brahine Ahmadija, onda on taj Maulvi Muhammad Hussain Batalvi, on je u svojim novinama Išatu Sunna objavio detaljan komentar u knjizi Brahine Ahmadija, koju je u 1880. godine napisao Hazreti Mirza Ghulam Ahmad. U uvodom i onda on pisao
po našim mišljenju, a imajući na umu sadašnje doba i njegove okolnosti, ovo je knjiga kakvoj u islamu nije objavljena ravna do danas. Što god se možda dogodi kasnije, on se dokazao tako ustrajan u svom služenju islamu kroz svoje pero, jezik, imetak i tako dalje, da se samo mali broj ovakvih primjera može naći u muslimanskom svijetu. Ako neko bude sklon da naš jezik smatra uzorom azijskog preuveličavanja, onda on treba da pokaže bar jednu knjigu koja tako snažno i žestoko pobija protivnike islama. Vidite, onda tada su mislili da on bori protiv oni neprijatelji islama. Kaže posebno Arya Samaj i Brahmo Samaj, Hindu sekti. I treba da pokaže 3 ili 4 takva pomagač islama. On kaže, pokažete ako ima još 3-4 takvi, koji su ovako rješni da služe islamu ne samo imetkom, perom i jezikom, već i svojim ličnostima. I oni koji su pozivali protivnike islama i oni koji su negirali mogućnost dolazak objave. Oni koji ih poziva lično primalac objave. Tada je on rekao da je on primi objava. Onda zatim je dodao autor Brahine Ahmadija prema svjedočenju prijatelja i neprijatelja vodi svoj život prema zakonu islamu. I on je pobožna i istinoljubiva osoba. Veoma dobro je poznato da su šetanski nagovori lažni, ali ne, do danas se ni jedna objava koju je primio autor Brahine Ahmadija nije pokazala lažnom, da bi tako bilo nazvana šetanskim nagovorom. Može li bilo koji musliman, sledbenik Kur'ana, vjerovati da šetan može biti dato znanje kao poslaniku i melecima u onom što je skriveno, tako da se ni jedno od njegovih otkrivanja skrivenog nije pokazalo neistinitom. Svi objave što je Hazrat Mirza Ghulam Ahmad primio, on kaže da je pokazao istinitom. Autor Brahine Ahmadija je pišući ovu knjigu zaštitio čast muslimana i snažnim i oštrim argumentima izazivao protivnike islama. On je cijelom svijetu najavio da bilo ko sumnja u istinitost islama treba da dođe njemu i osvjedoči se u intelektualne i duhovne dokaze utemeljene na Kur'anu i neobičnim čudima poslanstva Muhammada sallallahu alejhi ve sellem u potporu njegove istinitosti. Vidite, ovo je svjedočenje od ovog čovjeka koja postao kasnije njegov neprijatelj. Maulana Abul Kalam Azad bio je ugledni učenjak. U vrijeme smrti Hazrat Mirza Ghulam Ahmada on je bio zamjenik izdavača vrlo poznatih novina Vakil
Amritsar. On je svojim osobitim stilom o Hazrati Mirza Ghulam Ahmadu poslije njegove smrti napisao sljedeće. Ovo su njegove riječi, su baš čudne riječi i slušate da vidite kako on pričao. On kaže, ta osoba veoma veličanstvena osoba, čije je pero imalo nešto čarobno u sebi, jezik koji je učarovao njegove slušaoce. Ta osoba, čije je bio spoje čuda, čije su oči bile daleko vide, čije glas je bio kao oživljene, čije su prsti povezali žice duhovne revolucije, čije su šake kao dvije dobro napunjene baterije. Osoba koja je 30 godina bila kao duhovni zemljotres i oluja u svijetu religije i osoba koja je kao truba na sudnim danu probudila one koji su bile izgubljeni u drimežu ovozemaljskog života, mirno je umrla. Smrt Mirze Ghulam Ahmada nije takva da iz nje ne uzimamo pouku. Ovakvi ljudi koji donese revoluciju u intelektualni i religijski svijet ne pojavljaju se često na svijetu. Takve historijske, vrijedne, revolucionare osobe rijetko se javljaju na svjetskoj sceni i kada se pojave donose značajnu revoluciju u svijetu. Dalje on kaže, veličina Mirze Saheba je priznata, iako su bile ozbiljne razlike u nazivu njegovih određenih tvrdnji i vjerovanja. Njegova smrt je podsjetila obrazovane i ugledane muslimane da je veliki čovjek između nas za uvijek napustio ovaj svijet. A sa njim je izvanredna odbrana islama od protivnika koja je bila vezana sa njegovom ličnošću završena. Ali on tada to mislio da je njegova misa je sada završena sa njegov odlazak. Ali mi ćemo, ako bi on bio živ, mi bi njega rekli i pokazali i taj misao Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. nije završena. Mi smo njegovi sledbenici. Mi smo uzeli njegova poruka i sada u širem svijetu stigla njegova poruka. Ovo revolucija što je on donio sada stigne grad do grad, države do države, mjesto do mjesta. I tako ovo će promijeniti u širem svijetu. Onda dalje on kaže, njegova svojstvenost sa kojim je ispunio dužnost pobjedničkog generala islama protiv njegovih neprijatelji. Vidite kako lijepo on rekao general islama protiv njegovih neprijatelja. Primorao nas da otvoreno priznamo njegove zasluge za islam. Literatura Mirze Saheba iznesena protiv kršćana i arija primila je opću potvrdu i prihvatanje i u ovoj jedinstvenosti
on nema potrebe za predstavljanjem. Mi moramo iz svog srca priznati vrijednosti i veličinu ovakve literature sada kad je ona upotpunila svoj zadatak. Nema nade da će ikada ponovo u Indiji biti rođena osoba takve veličine. Vakil Amritsar. Imamo nekoliko takvi dio koje su razni ljudi napisali. Mirza Hayrat Dehlvi bio je izdavač Curzon Gazette. On je napisao izvanredne zasluge preminuloga za islam koji je ostvario suočavajući se sa kršćanima i arijama su za najveću pohvalu i poštovanje. On je potpuno promenio stil rasprava i postavio temelj nove vrste literature u Indiji. Mi priznajemo ne samo kao muslimani, nego kao istraživači da se ni jedan vrhunski vođa arija i kršćani misionara nije smio riječima suprotstaviti Mirzi sahibu. On je davao oštre odgovore protivnicima islama i mi nismo mogli vidjeti bilo kakav razuman odgovor ili bilo kakav odbijanje na strani arija i kršćana. Iako se njegova smrt dogodila u Punjabu, ipak je njegovo pero imalo toliko mnogo snage da danas u čitavom Punjabu ili zapravo u čitavoj Indiji nema niti jedan plodan i autor koji bi mu bio ravan. I govorići iskreno, čitajući neki od njegovih dijela, čovjek dolazi u stanju zanosa. Premda nije imao nikakvo formalno obrazovanje iz gramatike arapskog jezika, ipak je od Boga datim intelektom postigao takvo znanje u arapskom da ga je mogao vrlo tečno pisati. Ovo su dio od ovih ljudi koji su muslimani ili koji nisu prihvatili njega. Ali opet moramo da kažemo tada među muslimanima su bili neki takvi ljudi koji su držali pravda i koji su napisali kako stvar stoji. Ali sadašnje vrijeme vrlo malo su takvi ljudi. Većina ovih hođe i oni su pokvareni i neće da niko prizna na takav način kako tada oni su pisali. I imamo još neki od muslimana, ali sada na kraju uzimamo nešto od nemuslimana. Novine Indar su pripadala arija samađima, hinduska sekta, koji su bili oštri protivnici obećanog Mesije. Poslije smrti Hazrati Mirze Gulam Ahmada objavili su sljedeći članak. Mirza saheb je ličio na Hazrati Muhammada u jednoj odlici, a to je njegova ustrajnost u svemu što je obavljao. Sretni smo da je tu osobinu zadržao do svog posljednjeg daha. Vidite, jedan nemusliman, on prizna da je njegov stil, njegov život bio
na stil od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dalje kaže, nikada nije izgledalo da je potresan, čak iako je bio hiljade neprijateljskih okolnosti. Onda izdavač drugi Arya Samaj novine da Arya je napisao Mirza sahebova vjerovanja u islam bila su prihvatavljeva i tolerantnija nego vjerovanja koja su držali ostali muslimani. I to je sada stvar, to je postao kao navika u naš džemat. Naš džemat voli, širi ljubav, primi svakoga, nema mrznija protiv nikoga. Onda on dalje kaže, međutim, Mirza sahebovi odnosi sa Arya Samaj nisu nikada postali prijateljski. Pošto oni su napadali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam branio i onda dao oštre odgovori. Zato on kaže, odnosi sa Arya Samaj nisu nikada postali prijateljski. Tako kad vidimo prošlost Arya Samaj, njegova ličnost stvara u našim grudima veliki uzrujanost. Mislim, toliko je za danas dovoljno, pošto postoji nekoliko takvih dijela i stvari o tome da se ovo stvar pokazuje kakva je bio on ličnost. On samo služio islam i njegov prethodni život toko nije tvrdio. Tada je on služio islam i volio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Napisao više od 80 knjige i samo ovo objašnjujući razni aspekti za islam i za svoje tvrdnje. Do kraja svoj život samo služio islam i on bio jedan takav ličnost za koje muslimani su bili dužni da ocjeni. Ako bi oni prihvatili njega i slijedili njegove učenje, onda muslimani ne bi nikako patili kako je sada njihova stanje. Neka Allah ni uputi da oni vidi gdje leži dobrota za njih. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo dobrota ili dobar stvar je vaš zgubljeni stvar. Da bilo gdje nađete, treba da uzimate. I neka Allah nama uputi i neka Allah blagoslovi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegove sahabi, neka Allah blagoslovi običani Mesija alejhi selam, njegove sahabi i njegovi ovi svi sledbenici koji služi islam u širom svijetu. I neka molite tokom Ramazan za svi ovi ljudi koji su Ahmadi i koji nisu Ahmadi. Neka Allah sačuva svi nas i uputi nas na pravom putu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.